Hello guys! So, karon kay Domingo man guys, sa napanahon namin nga mga laag. So, ato mi sa Astabi? Bilar. Sa Bilar. Mag-explore mi sa Bilar, so ato mi sa katong Kinaiyahan Park. So, uban mi. Tara! Since sa Balilihan man migikan, so via Hanopol Batuan Road mi moagi so mga 40 to 50 kilometer guys going to Kinaiyahan Forest Park. So medyo layo-layo jud no, mga 1 hour kapin among biyahe ay ha mi maabot adto. So bahala na og layo guys, basta kay maabot lang jud mi didto kay super excited na jud ko makalaag. Okay, mahuway. Magkakikap nito. O pag ikaabot, ikapoy na ko. Oo, sa matuan pa man. Layo pa baka aguan be? Bilar. Bilar? Ayun pa siguro. So guys, nipahuway sa mi kay medyo layo na jud ang among biyahe din ang snacks pud mi kay medyo gutom na jud. Then after ana ni padayon na pud mi sa among biyahe then after 1 year, 1 year. Wow! Here we are. Ang shot bamboo. Ang guard wala. Hindi ko mag-video with guard kay kasi bawal. Pero na-record yun yan, man. Wala po. So pag abot na mo, didiretso dayon mi og reception area para mo bayad. So guys, hey, here we are. So muna siya ang reception area. Hindi siya makita. So naka-avail na ni, marami, YouTube. 150. 250 gud ilang entrance guys, pero kung taga-Bohol ra ka, o present ra kag ID para maka-avail kasi ng discount. So 150 each. O na ilang reception area, diba? Very nice. Dalawang isa guys, plaster. Okay, so sa Bamboo Walk ta guys. Wow! Sa Bamboo Walk mi nag-start, silbi mao jud ni siya ang pinaka-entrance. So mauna guys, feel lang nako maglakaw-lakaw char. Nais man gud pud i-feel nimo ang moment. Come to Kinaiyahan Park. Mga na bambu, tam kawayan. Bamboo walk di eh. Different names of bamboo kinds and pole bamboo. Next is Thai bamboo. Siguro Thai, no? Makita niyo siya sa Thailand. So there guys, makita ninyo ang different kinds of bamboo. As in, matawag din siya nga home of bamboos. Baby bamboo? Gagmay kaayo. Bamboo. Sacred Valley Golden Boho. Muna siya guys. Then, apple bamboo. Ay, kani di ay apple bamboo din yung nagkugdahon. Bagakay. Uy, dara mo, din yung bagakay, be. Lahi din yung bagakay. Dara. Binay gulayon, be, oh. Tinua blue. Naman, gulayon. Buddha belly. The kind of types of bamboo. Anos. Variegated. Wow! Variegated bamboo. Hello, guys. Vlog kan to guys. Nalibot na namo halos guys. So puro gyud siya bamboo, mga kinds of bamboo. So na teddy bear, na yung uban be mga pink bamboo. Oh, di ba? So nindot siya guys so far. Nindot. Kung gusto mo ma-unwind, makakita mo mga puro green, di ba? Kay since puro siya bamboo. So visit here at Kinaiyahan Park. Another bamboo walk. So nagmoment pag yun may diha guys, no? So diba, nice jud ka idiri, as in jud guys. Wow! There are so many fishes. Dagan kay isda guys. Bibi, ano nga isda? Then after ana, nidiretso mi sa restaurant para mag-snacks. Say mo ha? Mango Graham ice cream o ang among gi-order, mango Graham ice cream, kamuti fries, calamansi juice with honey and pilsen. Mango Graham ice cream.
Wow! Wow! Ano yung kamuting fries guys? Cute kayo ang sudlanan oh. Diba? Native. Kamuting fries with latte. My favorite. Diba? And cold Calamansi. calamansi with honey. And arizon. Yan dyan pala hubong kayo. Saan? Okay. Then, misa kami sa taas, guys. So, ma-amaze jud mo sa kanindot sa ilang design. Kay tanan jud, bamboo ilang design. Pati ilang ceiling fan. Mura jud kaugna sa Bali, Indonesia. As in, malingaw jud mo diri, guys. Bisan pag isa ka adlaw mo magtambay diri. Minduta, oy. Oh. Okay. Oh, kayo ilang hawan, guys. Oh, pero ni siya Bermuda. Bermuda. Bermuda, oh. Bermuda. Makawag stress, good, guys. Ano na ilang tubo. Oh. Lamig di mo uli, oy. So maora to guys, manguli na sad mi kay layo para ba among biyahe. As in, worth it ang among lakaw today. Bye-bye. Maora to guys. Yan guys. Padong kami manguli guys. Ako'y kasulti is worth it. Thank you. Worth it kayo guys. As in, gusto pa kayo ko dili pa uli. Pero kay kabihi naman, layo kami biyahe. So, nindot yun siya. As in. So, maora to.